तुमसे ज्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों? प्यार नहीं करते थे तो मुझे बता देते, मेरे पति को बताने की क्या जरूरत थी? थोड़ा खुद को कुड़ियों संभालो जरा, यूं खुलेआम हमको पटाना है। আচ্ছা শোনো, আমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে তোমার কি হবে? তাহলে তো আমি আর বাঁচবো না গো। কেন? হ্যাঁ, এত খুশি কি আমার সহ্য হবে? मंगलसूत्र खींचने वाले को 3 साल की कैद और मंगलसूत्र पहनाने वाले को जिंदगी भर की। ऐसा क्यों? হায় রে গরম, তোর কি অল্পও নাই শরম? কোন দিন বা এই গরমের জ্বালায় মুই মরং। যা গরম পড়ছে, এই পোড়া কপালত যতটুক সুখ লেখা ছিল সেটা এই গরমত কপালের ঘাম মুছতে মুছতে প্রায় শেষে হয়ে যাবাদ হচ্ছে।